التسجيل مستمر للصف الأول من كل من المراحل الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية. والتسجيل بالمدارس الحكومية إجباري على شبكة الإنترنت. للمعلومات ادخل على الموقع www.istruzioni.it iscrizioni online. لقد افتتحت التسجيل بدورات تعلم اللغة الإيطالية للنساء في المهاجرات في منطقة سان جوفاني فالدارنو. الدروس ستكون في المكتبة الخميس من الساعة 10 وحتى 12 ظهرا. للاستعلامات اتصل على الرقم 055-91-26-325 بمركز الاستقبال للمواطنين الأجانب في منطقة فالدارنو. تغيير مواعيد للمركز الموحد لحجوزات المعاينات كوب ابتداء في منطقة سان ليو ابتداء من الاثنين 7 من كانون الثاني. المكتب يفتح للعموم بالمواعيد التالية: الاثنين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10. الثلاثاء من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 6 مساء. الخميس من الساعة 11:30 إلى الساعة 1 ظهرا. الجمعة من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 6 مساء. المركز الصحي المحلي بتوسكانا الجنوبي الشرقي آزل تلفت الانتباه إلى فرصة تثقيفية وتعليمية بمنطقة توسكانا لتقدم الصورة المهنية كعامل اجتماعي صحي. التفاصيل على الموقع www.oslsud.toscana.it فرع الأخبار بالتلياني نوتيزيه. Jusqu'au 31 janvier, les inscriptions sont ouvertes pour les premières classes des écoles primaires et secondaires du premier et du second degré. Les inscriptions en ligne sont obligatoires pour les écoles publiques. Plus d'informations sur le site www.istruzione.it/iscrizioni online. Les inscriptions sont ouvertes à San Giovanni Valdarno pour des cours d'italien à l'intention des femmes migrantes. Les cours ont lieu le jeudi de 10h à 12h dans la bibliothèque. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez le centre d'écoute pour les citoyens étrangers du Valdarno au 05 5 91 26 325. L'heure change à la CUP de San Leo. À partir du lundi 7 janvier, le bureau sera ouvert au public aux heures suivantes. Lundi de 8h à 10h, mardi de 16h à 18h, jeudi de 11h30 à 13h et vendredi de 16h à 18h. La ASL Toscane Sud-Est fait connaître l'offre de formation de la région toscane en faveur de la figure professionnelle des travailleurs sociaux de la santé. Détails sur le site http://www.uslsudest.toscana.it Section Actualité. Registration for first and second grade primary and secondary school are open until 31 January. Online registration are mandatory for state school. More information on the site www.istruzione.it/iscrizioni online. Registrations are open to San Giovanni Valdarno for Italian languages courses for migrant women. Lessons will be on Tuesday from 10 a.m. to 12 a.m. in the library.
For more information and registration, call the Center of Listening for Foreign Citizens on the Valdarno at number 0559126325. Change the time at the San Leo Cup. From Monday, 7 January, the office opens to the public during the following hour. Monday from 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday from 4 p.m. to 6 p.m., Tuesday from 4 p.m. to 6 p.m., Tuesday from 4 p.m. to 6 p.m., Thursday from 11:30 a.m. to 1 p.m., and Friday from 4 p.m. to 6 p.m. ASL Tuscany Sud-Est informs about the educational offer of the Tuscany region for the professional position of OS, Operator Social Health. All details on the website www.aslsudest.toscana.it in the section News. Do 31 stycznia są otwarte zapisy do pierwszych klas szkół podstawowych i średnich pierwszego i drugiego stopnia. Zapisy online są obowiązkowe do szkół państwowych. Więcej informacji na stronie internetowej www.istruzione.it/iscrizioni online. Są dostępne zapisy w San Giovanni Valdarno na kurs języka włoskiego dla imigrantek. Zajęcia odbywają się w czwartki od 10 do 12 w bibliotece. W celu uzyskania informacji i rejestracji należy zadzwonić do Centrum Pomocy dla Zagranicznych Obywateli w Valdarno pod numer 055 91 26 325. Zmiany w godzinach otwarcia KUP w San Leo. Od poniedziałku 7 stycznia biuro jest otwarte dla publiczności w następujących godzinach. W poniedziałek od 8 do 10, we wtorek od 16 do 18, w czwartek od 11:30 do 13 i w piątek od 16 do 18. Służba Zdrowia Południowo-Wschodniej Toskanii przedstawia ofertę edukacyjną regionu Toskanii na rolę zawodowego operatora zdrowia społecznego. Szczegóły na stronie www.uslsudest.toscana.it na sekcji Notizie. 31 ianuarie sunt deschise înscrierile pentru primul an de școală primară și secundară de primul și al doilea grad. Pentru școlile statale, înscrierile online sunt obligatorii. Mai multe informații pe site-ul www.istruzione.it/iscrizioni online. Sunt deschise înscrierile în San Giovanni Valdarno la cursurile de limbă italiană pentru femeile migrante. Lecțiile se desfășoară joia de la orele 10 până la orele 12 în incinta bibliotecii. Pentru informații și înscrieri, contactați il Centro de Ascolto, Centrul de Ascultare pentru cetățenii străini din Valdarno, la numărul de telefon 055 91 26 325. Centrul CUP de prenotări medicale din San Leo și-a schimbat programul. De pe 7 ianuarie, biroul este deschis publicului cu următorul orar. Luni, de la orele 8 până la orele 10, marți, de la orele 16 până la orele 18, joia, de la orele 11:30 până la orele 13 și vinerea, de la orele 16 până la orele 18. ASL Toscana Sud-Est face publică oferta formativă a regiunii Toscana pentru figura profesională de operatore sociosanitario. Pentru detalii, consultați site-ul www.uslsudest.it la secția Notizie. Hasta el 31 de enero estarán abiertas las inscripciones online para las clases de primero de la escuela primaria y secundaria de primer y segundo grado. Las inscripciones online son obligatorias para las escuelas estatales. Para más información, consultar la página web www.istruzione.it/iscrizioni online.
Se han abierto las inscripciones a los cursos de lengua italiana para mujeres inmigradas en San Giovanni Valdarno. Las lecciones se harán el jueves de las 10 hasta las 12 en biblioteca. Para más información, llamar el Centro de Escucha a Ciudadanos Extranjeros de Valdarno al número 055 9126 325. Cambia el horario en el CUP de San Leo. Desde el lunes 7 de enero, la oficina abre al público en el siguiente horario. El lunes de 8 a 10, el martes de 16 a 18, el jueves de las 11:30 a las 13 y el viernes de las 16 a las 18 horas. La ARS Toscana Sudeste da a conocer la oferta de formación de la región toscana en relación a la figura profesional de operador sociosanitario. Para más detalles, consultar la página web www.aslsudest.toscana.it, sección Noticias.